Ulit. Guys! Ganda! Ganda! Kano na? Bangot. Kanya-kanyang trick. Ini nalempeg yung magisan ni. Mabalay nag-asawan. Ay, nakabidyo ko. Tayo kayo. Ni break mo ni. Ay, guys ni guys. Ito. Pwede yung ulit ito kargata na. Guys. Sige, tayo lang. Okay? Susunod ti ay bagjay. Saan kumanan? O, kunanan. Nag-tourist guide. Nag-uwi natin yung tourist guide. Hindi ko na ako. Guys. Oh my. Chocolate? It's a ball. Chocolate sama, bibe. Yes. Anong takki ayan na. Nagaling niya atin na yun. Yes, nasunod. Okay. Close your eyes. Kapag tayo, pasok makan dyan. Thank you, Lord, for tonight. Thank you, Father God, for this food. Bless and sanctify, Lord God. We thank you, Father God, for the Gabaon family. Thank you, Father God, that they are here. Thank you, Father God, for protectioning them, Father God, as they continue, Father God, for the whole week, Father God, to see your one beautiful creation, O Lord God. Thank you, Father God, for this night. We thank you, Father God, for everything, Father God, that you have given to us, for all the blessings, O Lord God, in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May tisong ni nanay ko Oh, see? Okay. Guys naman dyan guys. Tama, bisita. Ito yung pala yung pala na manok na Lodencio hanggang na... 20. Ulit mo. Direct, yeah. Tapos ito, Hanggang nagibala na manok saldi. Ano yung mata? Yung mayaman, alas na, nagnagna, nakatagpog pa. Babae. Hindi ka man na lang ti mami. Ay, Special lang Zol. Zol ka. So, sino ka natin pasok-pas? Niya kaya mo nga Kalde mo yun. Sabi mo agad. Relax. picture ka dyan. Kaya atin eh. Makadamdamangay ka, dadong malangan ka na dyan. Kadadong malangan ka na at tinapay. Ipos-ipos mo mata. Oh, sa tagtos. Sumalagaya. Gusto. Mayat. Mas gusto. Sino ka tayo nasupas? Mayat. Beb, sino nasupas ka? Shock. Kahit ko. Delicious. Jamala ka naman. Ha? Jamala. Ganun sa mata. Ate, Naman, Beb. Dahil baka mamahay na. Sugiban niya. kasi labda. Ayun na yun. Mahmal din sa ting. Melo day. Natawa Eh? lang. Ay, sarap ah. Bini Bel. Melo din eh. Family. Paraking ka kano aja na tada. Karne tikal din. Po na yun. Kita man na yung bibig na yung mabigdesina. Ako magtanong naman ng arul ka na.
Larang ka man. Kalding ni, kalding. Melody. Yung madami. Kalding, kalding. Anak ko mga paraking kati ni kalding. Para kanya toy. Palarang ka man. Sate kay Mau. Ate kani minibar na pa. Guys, dayo lode. Nagmayat. Na. Ang Swiss book. Ala, ano ba? Ala, tension na niya. Diba? Matt? Agas ti panatang aton. Kiyom. Ala kuya sika lang nang paina ay sika lang ti kwa kauna nang Magkaalangan nga ni Kim Tu pa ito. Awan ni Manong Lidi ka suna. Kung Kaya nakita mo mati ni mo Kim yung Tu pa ito. hanga kalding daw. Diyan sa mga tate nga inal daw nga uminin ng Di tikwa. kapra. Sabi magiinom lang ni Manang Lodi. Pero nagsamit lasag na. Naglamuyo. Sana. Sana. Paradise, that's one reason why I cover your sleeping child. Kailan? Nagplot niya? Know what it's like. Baby, you don't know what it's Thank you po. Mano. Ako naman no dito ko doon, Brad. Memories niya, amtiya pa. Henry, for memories. May ibus pa yun na nga di ka ko doon. May ibusan. At ano eh? To. Pogi, nice.